अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरा। दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त तारिक मलिक। आज है जुम्मतुल मुबारक, तारीख़ है 20/8/2021। किताब है रिज़्म हक़ व बातिल, जिसके मुसन्निफ़ हैं शाह बुलीगुद्दीन, जनरली पाकिस्तान पे प्रोग्राम किया करते थे। और आज की जो किस्त है वो है 41, किस्त नंबर 41। आगाज़ करते हैं। कुरैश के प्यामी आते जाते रहे, लेकिन इनकी गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक में आया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कुरैश मक्का तक नहीं पहुंच रही सही तरीके से। इसलिए ख्याल हुआ कि अपने किसी नुमाइंदे को कुरैश के पास भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर। चुनांचे मुशरिकीन मक्का के 4 वफूद बारियाब करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराश बिन उमैया खज़ाई को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा। यहाँ तक मैंने पढ़ा था। अब 41 नंबर शुरू हुआ जाती है। इनका वहाँ पहुँचना था कि बस गज़ब हो गया। दुश्मन चारों तरफ से इन पर झपटे। पहले इनका ऊँट ज़मीन को सौंपा, फिर उनकी जान के दरबे हो गए। ज़िंदगी थी कि हबशी कबीले के लोगों ने देख लिया और बीच में पड़ के इन्हें छुड़ा दिया, वरना इस वक्त इनकी टिका बोटी हो जाती। अभी शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन की इस अफसोसनाक हरकत पर मलूल ही थे कि एक रात मुसलमानों पर छापा पड़ा। अल्लाह वाले कहाँ इन बुज़दिलाना हरकतों को खातिर में लाते। कुरैश के इन 40-50 मंचलों को पकड़कर खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर दिया। कहाँ तो ये सिरफरे अपने आपे में ना थे, और कहाँ ये हाल हुआ कि सारी शातरी भूल गए। अब तब की बात थी कि एक एक को जहन्नम रसीद कर दिया जाता, लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक हुआ कि इन्हें छोड़ दिया जाए। इस हुस्न सलूक के बाद किस काफिर को शुबा रह जाता कि मुसलमान उम्रे का कसद करके आए हैं, लड़ाई बढ़ाई इनका मकसद नहीं है। मगर मुशरिकीन कुरैश के दिलों पर तो मोहरें लगी हुई थी। वो अब भी अपने जलापे में ही रहे। इधर सरवरे ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये तय फरमाया कि मुसलमानों का एक सफ़ीर अहले मक्का से बात करके आए। पहले नज़र इंतखाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। फिर बाज़ मसलहतों की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया और उनको हुक्म दिया कि मक्का जाएं और सरदाराने कुरैश से बातचीत करके खाना काबा की ज़ियारत का मौका निकालें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ ले गए तो मालूम हुआ कि दुश्मनों ने कैद कर दिया। फिर इत्तला आई कि इन्हें शहीद कर दिया गया है। मुसलमानों में जिसने सुना गम व गुस्से से बेकाबू हो गया। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, उस्मान के खून का बदला लेना फ़र्ज़ है। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई थी। हदैबिया की घाटी में बबूल के एक दरख्त के नीचे फ़ौरन ऊंची जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए, रौनक अफरोज़ हुए। दरख्त की एक शाख आपके मुंह पर चेहरा मुबारक पा रही थी। मग़फ़ल बिन यस्यार इसे पकड़कर खड़े हो गए। तमाम सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। इरशाद हुआ, उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की तरफ से मैं बैत करता हूँ। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बायां हाथ दाहिने हाथ पर रखा। सुभान अल्लाह। यही बैत रिज़वान कहलाती है। बैत क्या थी
اس بات کا اقرار کہ ہم جان دے کر رہیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گزارش پر فوری کچھ لوگ مدینہ بھیجے گئے کہ ہتھیار لے کر آئیں، کیونکہ جب مسلمان عمرے کے لیے نکلے تھے تو ہتھیار ساتھ رکھنے کے لیے منع فرما دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام میں اس وقت بڑا جوش و خروش پھیلا ہوا تھا۔ اللہ کریم نے اس واقعے سے متعلق سورہ فتح کی یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے۔ یہ درخت کیکر کا درخت تھا، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں تسکین قلب عطا فرمائی اور انہیں لگے ہاتھوں فتح دے دی۔ مسلمانوں کا جذبہ عقیدت اور وفاداری ایسا نہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تعریف نہ ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیعت سے بہت خوش تھے اور بعد میں بہت خوش ہو کر اس کا ذکر بھی فرماتے تھے۔ اس دن مسلمانوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ مظلوم کی حمایت میں انہیں اپنی جانوں کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ خیال تھا کہ کوئی دم فیصلہ کن لڑائی چھڑ جائے گی، اتنے میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے میں ابان بن سعید کے پاس ہیں اور بصحت و سلامتی واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے واپس آنے سے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ قریش اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ مسلمان عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اس بات کا بھی انہیں اقرار ہے کہ حج کے مہینوں میں زیارت کعبہ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت دینا اپنے وقار کو اپنے ہاتھوں ٹھیس پہنچانا ہے۔ عرب کے تمام بت پرست قبیلے اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں قریش مکہ کی چھوٹی چھوٹی جھڑپیں مسلمانوں سے ہو چکی ہیں۔ اب اگر مسلمان عمرہ کریں گے تو سرداران قریش کہیں کے نہ رہیں گے۔ یہ ان کی انا کا مسئلہ تھا ناظرین۔ اس لیے بہتر ہے کہ قریش اور مسلمان ایک معاہدہ کر لیں۔ بدیل بن ورقہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو کہلوایا تھا کہ دیر سے صحیح آخر قریش کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے اس غرض سے سہیل بن عمرو کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور بات چیت کر آؤ۔ سہیل کو عطا دے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں لو، اللہ نے تمہارا کام سہل کر دیا ہے۔ سہیل سے دیر تک بات چیت ہوتی رہی، شرائط صلح طے ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا، معاہدہ لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ابتدا کی۔ سہیل نے کہا، یہ کیا؟ وہی پرانے الفاظ لکھو جو ہم لکھتے آئے ہیں، بسم کا اللہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سہیل کو اصرار ہے تو فرمایا، لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لکھا وہ معاہدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل نے فرمایا۔ سہیل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تحریر پڑھی اور آپ کی طرف دیکھ کر بولا، کیا خوب، اگر ہم آپ کو پیغمبر مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ یہاں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی ولدیت سے ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اسی طرح لکھ دو جیسے یہ چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ سہیل کی گستاخیوں پر ویسے ہی وہ بپھرے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ عرض نہ کیا، سہیل سے بولے خوب سمجھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عقیدت و محبت اور جان ساری منہ سے بول رہی، لیکن مصلحت کا تقاضا کچھ اور ہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اچھا مجھے بتا دو میرا نام کہاں لکھا ہے۔
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इस जगह उंगली रख दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दिए। वाह क्या हिल्म था, क्या तदब्बुर था। अभी मुआहिदा लिखा ही जा रहा था कि मुसलमान गमों मुसलमान गमों गुस्से में भरे बैठे हुए थे कि एक तरफ से आहों का शोर उठा। हज़रत अबू जंदल जख्मों से चूर बेड़ियां पहने ज़मीन पर घिसटते घिसटते चले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आ पड़े। सुहेल बाप, अबू जंदल बेटा। वाह वाह वाह। एक काफिर, एक मुसलमान, एक दुश्मन का नुमाइंदा, दूसरा मजलूम साथी। आलम यह था कि जगह जगह से बदन फट रहा था, खून रिसता जा रहा था, कपड़े तार तार थे, चेहरे पर जानकनी की सी कैफियत तारी थी। लेकिन बाप का दिल इन्हें इस हाल में देखकर जरा बिना पसीजा, उल्टा वो झगड़ने लगे। इसे मक्का वापस कर दो, अभी इसी वक्त तुम हरगिज इसे पनाह नहीं दे सकते, इसे पनाह नहीं दे सकते। मारे तपाक के इसने इसी वक्त उठकर अपने बेटे को एक तमाचा रसीद किया। रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो मुआहिदा मुकम्मल भी नहीं हुआ। वो बोला, कुछ नहीं, अगर मेरी बात नहीं मानते हो लो मैं चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मजबूर किया, लेकिन सुहेल ने मान कर ही ना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर हालात पर गौर करते रहे, आखिर फरमाया, सुनो सुहेल, मेरी खातिर इसे रहने दो। सुहेल बोला, नहीं, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भी मंजूर नहीं। जब कोई सूरत ना रही तो इरशाद हुआ, अच्छा तुम इसे ले जाओ। साहबा ने ये इरशाद सुना तो बेख्तियार सबके आंसू फूट पड़े। अफसोस, क्या बेबसी थी। मुसलमान अपने साथी को भी ना बचा सकते थे। अबू जंदल ने रसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सुना तो तड़प कर बोले, मुसलमानों, मैं भी मुसलमान होकर आया हूँ, मुझे मुशरिकीन के हवाले न करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इन दरिंदों के हवाले न कीजिए, आप मेरा हाल देख ही रहे। दोस्तों, यहाँ पर किताब रिज़्म हक़ व बातिल की किस्त नंबर 41 का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगला जुमातुल मुबारक किस्त नंबर 42 आपके सामने पेश करूँगा। और आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इन प्रोग्राम्स को, जो दीनी प्रोग्राम होते हैं, शेयर ज़रूर किया कीजिएगा, ताकि हमारी बात एक टच के साथ बहुत दूर तक चली जाती है। और वहाँ पे बैठा हुआ अगर कोई मुसलमान ये पढ़ ले, सुन ले, तो उसके ईमान में इजाफा होगा। और अगर कोई गैर मुस्लिम जो हमारी ज़ुबान को समझता है पढ़ ले, तो क्या होगा कि हो सकता है वो मुसलमान हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इंशाअल्लाह ताला अगले जुमातुल मुबारक किस्त नंबर 41 के साथ आपकी खिदमत अक़दस में मैं पेश हूँगा। तब तक अपने दोस्त, अपने भाई को इजाज़त दीजिए और प्रोग्राम देखिए रिज़्म हक़ व बातिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।